ମା Sri Aurobindo Mira, open my mind, my heart, my life to your love, your power. In all things may I see the divine. Om Anandamayi Chaitanyamayi Satyamayi Parame. Om Namo Bhagavate Sri Aurobindo. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंदो चरण रे शतकोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त अपा भाई से हृदय थिबा दिव्य जननी की मोर प्रणाम। अपा जहाँ कहले आज एक विशेष दिन आम पाई विश्व पाई यह एक गुरुत्वपूर्ण दिवस। यही दिन मार्च 29 तारीख 1914 मसीह प्रथम दिव्य जननी माँ परम प्रभु को पंडिचेरीस्थ से प्लेग्राउंड कर्नर रे थिबा जो घर प्रभु रहउथिले सेठी प्रथमे दर्शन कले एवं से दर्शन विश्व इतिहास पई एक गुरुत्वपूर्ण दिवस जहा कि प्रकृति एवं पुरुषंक भितर मिलन। प्रभु कहउचंती माँ जतो बळे प्रणाम कले सेतळे से देखिले जे मांकर पूर्ण समर्पित माँ प्रभु को पाकर तेणुकरी यही गुरुत्वपूर्ण दिवस को आमे सबुले मने रखिबा एवं नीरव रही मां को ध्यानस्थ होबा। तापरे जहाँ जहाँ घटिला माँ समस्त अपा भाई निश्चिंत भाव में जानी थे जे जो प्रभु को दर्शन कला पर से जो पहाच उपरे जाई प्रभु गोटे केवल वस्त्र पिंधती धला वस्त्र धोती से धोतीर गोटे कानी खाली शरीर रे पड़ी थाए माँ पूर्ण समर्पित हो गले एवं सेठू से लिखिले जो आमर समर्पणर राधा प्रेयर पहली देखारे जानिली प्राण प्रभु ईश्वर हृदय देवता घिनिबा ही अर्घ्य मोर। तापरे मार्च 30 1914 मसीह माँ तांकर ध्यान प्रार्थना लिखुचंती शत शत जीव जदि गाढ़ तुम अंधकार भितर थाए से किछि जाच नाही मु काली जहां को देखिली से विश्व पृथ्वी रे विद्यमान यही जो जिनस प्रार्थनाटी मां भीतर आसिला से तांको दिनलिपि ध्यान प्रार्थना लिखिले तेणुकरी आमे जानिबा जे प्रभु किए आ माँ किए तेणुकरी माने केते सी मां माने प्रभु को प्रति समर्पित थे प्रभु को निर्देश रे आदेश रे सब किछि से करुथिले से होचंती प्रकृतिर देवी माँ। तेणुकरी प्रभु कहउचंती जे केवल मां को धर मां को सब कथा कह माँ सब किछि करिदेबे आमे केवल मां को सब कथा जणिया प्रभु कहउचंती तेणुकरी आमे जेते पूर्ण समर्पित हवा मां को पाखरे सब कथा मां को जणैबा निश्चित भाव में आम पई जहाँ आवश्यक निश्चय माँ करिवे एटा हमर दृढ़ विश्वास अछि एवं एई दृढ़ संकल्प नै आमे दिव्य जनन को मां को कार्य करि चलिबा प्रति मुहूर्त रे। एबे विषय वस्तु पर जीवा जीवन को गठन कर ए सब्जेक्ट प्रभुंकर प्रिय साधक माधव पंडित लिखिचंती। आमे माधव पंडित कथा समझ जानिचंती बहुत ज्ञानी गुणी साधक जने केमिति आम जीवन को आमे गठन करिबा से विषय रे आज किछि समय आलोचना करिबा एवं ताको बुझिबा एवं आमे सेही भली भाव रे निजको गठन करिबा आम जीवन को तैयारी करिबा। आउ माँ प्रभु को जो दिन जानिले
आम गोटे नुआ जीवन पाइचे यहाँ निश्चिंत भाव में आम भीतर अनुभव थी से कहते जे खाली तिष्टि रहा संसार गोटे कथा और जीवन को बंचा गोटे कथा आमे गोटे संसार तिष्टि रहीचु सी गोटे कथा कि जीवन को बंचा गोटे कथा आमे सब कहू मां को नहीं जीवन बंचा मां को नहीं जीवन बंच आ संसार खाली तिष्टि रहा कौन ना अधिकांश लोक तिष्टि रहा अपेक्षा बेसी किसी जानते नहीं आसीचु संसार को जन्म होइचु बड़ होउचंती शेष रे समय घटनार बल पेशी होई अंत को प्राप्त हुअंती बहुत लोक देखिचंती साधारण लोक जन्म होउचंती बड़ होउचंती तांकर कार्यक्रम जहाँ अछि से माने करूचंती शेष रे एई समय घटनार बल रे से कोन होउचंती ना अंत को पुणी पळै जाउचंती सेमानकु आमे कोन कहबा ना जीव मात्र बोली कहबा से माने जीवन बंचा को आसीनांती जीवटीए हेके आछंती आमे जानिचे मनीष संपूर्ण मनीष भी हेई नै अर्ध पशु अर्ध मनीष तेणु करी कहते जीव मात्र बोली से कुआ जीव जीवन क्षेत्र से माने अग्रसर हेबा दूरे थाउ जीवन ही से मान को टाणी निए जीवन क्षेत्र से माने अग्रसर होई पारंत नाही से माने खाली आसी थांती जन्म हुंती बड़ हुंती तांकर जहा क्रियाक्रम थाए करी पुणी शेष को चली जाती से किछि लक्ष्य न थाए से साधारण जीवन रे किछि लक्ष्य न थाए एमते अनेक लोक अछंती से कोन पई आसीचंती तांकर लक्ष्य कोन एठे पृथ्वी रे काहे कि से जन्म हेइचंती भगवान काहे कि पृथ्वी पृष्ठ को तांको पठेइचंती से विषय रे तांकर किछि भी लक्ष्य न थाए किछि दिग्दर्शन न थाए किछि परिणति भी आसे ना जेहेतु लक्ष्य नाही परिणति आसीबो कोट आमर लक्ष्य मु कटक दिया चाहिए मोर लक्ष्य मु कटक रे पहुंचले मु किछि करि परिबी जे कटक रे न पहुंच पारली मोर अन्यत्र कुआडे पळेइली बा बाटे कोठी रही गली कटक देखि पारली नै बा पहुंची पारली नै मो जो कार्य थिबो से लक्ष्य मु पूर्ण करि पारली सेमती से किछि भी जानती नहीं तांकर लक्ष्य विषय रे संबंध रे सचेतन नुहंती किछि दिग्दर्शन से माने पांती नहीं किछि परिणति भी किछि लाभ भी हुए नहीं जे सार्थक भाव में बंचिबा को हेले जीवन जेउ सब सुजोग देइछि से सबरो पूरा उपयोगिता हासिल करबा को हेले आगो को एक पाद बढ़ाइबा को हेले व्यक्ति को ता आगे एक लक्ष्य एक आभिमुख्य रखा आमे जीवन जो सब सुजोग आमको देइछि से सबुर पूरा उपयोगिता हासिल करबा यदि आमे चाहिबा आगो को एक पाद बढ़ाइबा हेले व्यक्ति कौन करिवो ना ता आगे एक लक्ष्य अछि से लक्ष्य को हासिल करिया पई से ता पई जहा दरकार से करबा आवश्यक एक आभिमुख्य रहइबो मु काहे के आसी जीवन को मोर लक्ष्य कौन बाबाजी महाराज कहला भली रूपांतरित मन प्राण शरीर भगवत प्राप्ति आमे भगवान को पाइबा जो माने महाप्रभु को जानिचंती हमर मुख्य होची कोन हमर लक्ष्य कोन ना भगवत को पाइबा भगवान को पाइबा एठी प्रकाश करिबा निजे भगवान होई उठिबा सेति पई हमु कोन कोन करिया पड़िबो से सुजोग को आमे हाथ छड़ा करिबा नाही सबले सेथरे लागि रहिबा किछि लक्ष्य साधन करिबा को न रहिले किछि दिग्दर्शन न रहिले जीवन होई उठिबो बात विकुब्ध कुटा खेटे बळी कहउचंती जदि हमर किछि लक्ष्य नाही दिग्दर्शन नाही हमर किछि माने तार फल किछि आसीबोनी एवं जीवन गोटे होइठो कोन कोन ना बात विकुब्ध कुटा के माने गोटे कुटा पड़िथिबो जेंति पवन आइला टिके पवन रे भी से दो माने उड़ी की पळेइबो जहा प्रति घटना रे प्रति अवस्था रे उठुथिबो पडुथिबो सेते निर्दिष्ट उद्देश्य टे जोड़ा ले जाई जीवन होई उठिबो उद्देश्य साधन उपाय स्वरूप एवं तही रे प्रति पदक्षेप किछि अर्थ वहन करी आमे जे जो साधारण जीवन बंचुचे
ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଠି କଣ ହଉଛି ନା କୁଟା କିଏ ଭଳି ଆମେ ପଡିଛେ, ପବନ ଟିକେ ଆଇଲା, ଗୋଟେ ଘଟଣା କିଛି ଘଟିଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିଗଲା, ସମସ୍ୟା ଆସିଗଲା, ଆମେ ତାର ଦେହରେ ପଡିକି ଉଡି ଯାଉଛେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉଠୁଛେ ପଡୁଛେ, ଆମେ ଜୀବନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନେଇପାରୁନୁ। ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ଥିବ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିକଟରେ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଥିବ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ଚାଲୁଥିବ, ଚୈତ୍ୟର ପ୍ରେରଣାରେ ଚାଲୁଥିବ, ତାହାର ଏଭଳି କେବେ ଅବସ୍ଥା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବ, ଶୃଙ୍ଖଳାତ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ତେଣୁକରି ଆମର ହଉଛି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାକୁ ସାଧନ କରିବା। ମା କହିଲେ ତୁ ସାଧକ ନୁହ ନା, ସାଧନା ତୁ କରୁନୁ, ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ହିଁ ସାଧକ, ମୁଁ ହିଁ ସାଧନା କରୁଛି, ତୁ ଖାଲି ମତେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେ, ସବୁ କିଛି କିଛି ଟିକେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ମତେ ଦେଇଦେ, ତୋ ପାଖରେ କିଛି ରଖନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଉପାୟ ବତେଇଦେବି ତତେ, ତୋର ଜୀବନର ବାଟ ଚାଲିବା ପଥ ଦେଖେଇଦେବି, କୋଉ ପଥରେ ଗଲେ ଠିକ ହବ, କୋଉ ପଥରେ ଗଲେ ଭୁଲ ହବ, ଜୀବନର ଅର୍ଥ କଣ, ସବୁ କିଛି ମା କହିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଅଘଟଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆମ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁଛି, ତା ଦେହରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ କରିବା ନା ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା, କେବଳ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାଙ୍କ କୃପା। ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 19, 14 ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଯାଇଥିଲି ଠିକ 4:10 ହେଲାଣି, 4:05 ହେଇଛି, ସେଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ସମାଧି ମନ୍ଦିର ମାଙ୍କର ଥିଲା। ମନେ ପଡିଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଧି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 19, 14 ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ, ସମାଧି ଟଚ୍ ହେଇଯିବ। ସେଠୁ ଫେରିକି ପୁଣି ଆସିକିରି ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ଆସିଲି, ତଥାପି 4:50 ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୋର ମାନେ କୌଣସି ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଯେ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ସେଠି ଅଛି କି, ମାନେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା କେମିତି ମତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ସେ ଜାଗାରୁ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା, ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିକିରି ସମାଧି ସେ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି କେହି ନଥିଲେ, ସମାଧିରେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସିଥିଲି। ସେ ଅବଶ୍ୟ ଏଇ 6 ମାସ ହେଲାଣି ନୂଆ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହେଉ, ତେଣୁ ମା କେମିତି ଟାଣି ନିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ମା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିବସ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 19, 14 ଯୋଉଠି ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ମା ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତାଠୁ ବଡ ଦିନ କଣ ଅଛି? ସେଇ ଦିନଠୁ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚେତନାରେ ରହିଥିବା, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖୁଥିବା, ଯୁଆଡେ ଯାଉଛେ ଯାହା କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିକି ଯାଉଥିବା, ସେ ସବୁ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦେବେ, ସବୁ କଥା କରେଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଥିବା, ସବୁବେଳେ ସେଇ ସଂସାର ଭିତରେ ପେଡି ହଉଥିବା, ଘାଣ୍ଟି ହଉଥିବା, କିଏ ପୁଅ କଣ କହିଲାଣି, ଝିଅ କଣ କହିଲାଣି, ବାପ ମା କଣ କହିଲେଣି, ତାରି ଦେହରେ ପେଶି ହେଇ ଦିନ ରାତି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଲାଗିଥିବା, ସେଇ କାମ ସେଇ କାମ ସେଇ କାମ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବା, ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ କରିବା, ଆଉ ସମୟ ଅଛି? ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଯଦି ଆମର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ହେବ, ଜୀବନର ମାନ ବି ସେତିକି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହବ। ଆମର ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ହୁଏ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ରଗତି କର, ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲ, ମାଡି ଚାଲ, ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ରୁହ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ ଚେତନାରେ ରୁହ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଆମର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ହେବ, ଜୀବନର ମାନ ବି ଆମର ବଦଳିଯିବ ବା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେଇଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଉନ୍ନତ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ହେଲେ ତା ଜୀବନ ଫଳଦାୟକ ହେବ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୁଏ, ପୁରା ବିରାଟ ରାସ୍ତା ପଡିଛି, ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଇଁ, ସବୁଆଡେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବା,
ଆମ ଜୀବନକୁ ସବୁଆଡେ ନେଇପାରିବା, ସବୁ ଦିଗରେ ନେଇପାରିବା। ଜଣେ ଜଣେ କହନ୍ତି ଯେ ଏ ହଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସବୁଥିରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ସେମିତି ଆମକୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ, ଆମ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କି ସବୁବେଳେ ଜଗିଥିବା, ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯେମିତି ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ମାନେ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ହବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ହବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେମିତି ଆମର ରହିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରିବା। ଘରେ ଯଦି ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠା ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସବୁ କାମ କରୁଥିବା, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଗଢି ଉଠିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ମାନେ ସାହି ପଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏ ଲୋକଟି କଣ କରୁଛି। ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଜଣଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମହତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନେଇ ଆସିବ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ପାଠ ଚକ୍ର କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ କରିବା। କାହିଁ କରିବା? ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଲା ବେଳେ ଘରେ ଘରେ ପାଠ ଚକ୍ର ହବ। କାହିଁକି? ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଦଟି ପାଇଛୁ ପାଠ ଚକ୍ରରୁ, ଆମେ ଯାହା ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେ ଜୀବନର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ସାମୂହିକ ଯୋଗ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଧାରା ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା, ସେ ଜୀବନଧାରା ଉପରେ କଣ କରିବ ନା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମହତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆସିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଯେ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟି ରଖିଦେଲେ କାମ ସରିଗଲା ତାହା ନୁହେଁ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହିତ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ ହୁଅ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ ହୁଅ, ଏମିତି ଉପରେ ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯାହାର ଆନ୍ତରିକ ଥିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ନୀରବ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ତାର ଚିନ୍ତା ଭାବନା ତାଙ୍କରି ପ୍ରତି ଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଥିବ। ଆଉ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଆମେ ପଢିବା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମାଙ୍କୁ। ମା କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦିନ ଦିନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସରିଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ, କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ, ନା ପଢିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତାର ଗୋଟେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହି ଯଦି ପଢିବା, ଏତେ ଶକ୍ତି ପାଇବା ତାହା କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ସମୁଦାୟ ଜୀବନକୁ ସେଇ ନିର୍ବାଚିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟିର ଚାରିପଟେ ଗଠନ କରିବାକୁ ହେବ ଫଳପ୍ରସୂ କରିବା ଲାଗି। ଆମେ ସେ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସମୁଦାୟ ଜୀବନକୁ ସେଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଚାରିପଟରେ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗତିବୃତ୍ତି ସେଇ ପରିଣତି ଅଭିମୁଖରେ ଆଗେଇବ। ସେଇ ପରିଣତି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବ, ତାହାର ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ। ଯାହା କିଛି ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବ ବା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବ, ସେ ସବୁକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମର ଯେତେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା କିଛି ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବ ବା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବ, ସେ ସବୁକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ବାଛି ନେଇଛ, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ଯଦି ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଯାହା ତାକୁ ଗଢିଛି ଓ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ବାଛି ନେଇଛେ, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ଯଦି ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଜୀବନର ମା କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସଫଳତା ନୁହଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମର ଦରକାର। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସଫଳତା ନୁହଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ କରିକିନି ସଫଳ ପାଇଗଲି, କି ରିୱାର୍ଡ ପାଇଲି, ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି, ସେଇଟାରେ ବାହାଦୁର ନାହିଁ। ଆମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ
ଯାହା ତାକୁ ଗଢିଛି ଓ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ସେଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ହବା ଦରକାର। କେମିତି ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବା, ତା ପାଇଁ କଣ ଉପାଦାନ ସବୁ ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍ତା ନାନା ଅଙ୍ଗର ସମବେଶ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଅଙ୍ଗର ସମାବେଶ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ସତ୍ତା। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ସେ ଆଦର୍ଶଟିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ସତ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମନକୁ ଆଗ୍ରହୀ କରାଯାଉ। ଆମ ସତ୍ତାର ଯେତେ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ତା ସେ ସତ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ହେଲେ କିଏ ନା ମନକୁ ଆଗ୍ରହୀ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଂଶ ବି ସେଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉ। ତାହା ନହେଲେ ସତ୍ତାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ, ନିଷ୍ଠା ରହିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଧରାଯାଉ ମନ ତାକୁ ପବିତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ରୂପେ ଧରିଛି, ଅଥଚ ପ୍ରାଣମୟ ଓ ଶାରୀର ସତ୍ତା ତାକୁ ସେଇ ମାନ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱଭାବରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି ଓ କାମନା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତିନିଟି ଯୋଉ ସତ୍ତା ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଯୋଉ ଶରୀର ଅଛି ଏବେ, ଆମେ ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ନା ଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ନା ନିଜେ ଭଗବାନ ହୋଇ ଉଠିବା ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବି ଭଗବାନ, ତୁ ବି ଭଗବାନ। ତୁ ତ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଚେତନାରୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ ଭଗବାନ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସେ ହୃଦୟର ଗହ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ଭଗବାନ ସେଇଠି ଅବସ୍ଥାପିତ। ତେଣୁକରି ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯଦି ସଙ୍ଗତି ନ ରହେ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ, ଆମ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠା ରହିବନି। ନିଷ୍ଠା ମାନେ କାହା ପ୍ରତି ନା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ସେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର, ମନଟି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, କି ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବହି, ସେଠି ଶରୀର ତାର ଜଡତା ଅଳସୁଆମୀରୁ ଆଜି ଟିକେ ପଢିବା ନାହିଁ, କାଲି ଦେଖିବା, ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ପ୍ରାଣ କହିଲାଣି ଆଉ କଣ ଟିଭି ଦେଖିବା, କିଏ ଆଉ କୋଉଠି ଯିବା ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ଖାଇବାକୁ, କି କୋଉଠି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ତେଣୁକରି ଏଠି କଣ ହବ ନା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ। ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ସଙ୍ଗତି ଦରକାର। ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବ ନା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ, ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହବ ନା ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ। ଆମ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠା ଆସିବ ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଜଣେ ରହିପାରିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ସଙ୍ଗତି ଆସିନାହିଁ। ମନ ଗୋଟେ ଆଡେ ଯାଉଛି, ଏଇଠି ବସିଛି, ମନ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଭାବୁଛି, ପ୍ରାଣ ଚାହୁଁଛି ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦାପନା, ଆଉ ଶରୀର ଜଡତା ଅଳସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ, ଆଳସ୍ୟ ଭିତରେ ପଶିକି ସେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ କାମନା ବାସନା ତାର ଖାଲି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଧାଇଁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱଭାବରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି, କାମନା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଯଦି ଆମର ଅର୍ଥ ଅଛି, ଆହୁରି କେମିତି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ହବ, ଘର ଯଦି ଅଛି ଆହୁରି କେମିତି କୋଠା ବାଡି ଅଧିକା ହବ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ମାତିଛୁ। ଯେତେ ଯେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢିକିରି ଚାକିରି କଲେଣି, ତଥାପି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆହୁରି କେମିତି ବଡ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆସୁ। ଏଇ କାମନା ବାସନା ଆମର କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ସେ କେବେ ବି, ଯେ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଥିଲା, ହ୍ୟୁମାନ ୱାଣ୍ଟସ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ। ହ୍ୟୁମାନ ୱାଣ୍ଟସ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ। ସେ କେବେ ବି ତାର ଇଚ୍ଛାଟା କେବେ ବି ଲିମିଟେଡ ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ ଅନଲିମିଟେଡ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେ ଚାହେଁ, ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାହେଁ। କେବେ ବି ତା ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ବି ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ପୂରଣ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ ଜୀବନ
को आपणे थिबे पूर्ण जोगरे जदि थिबे आपण किछि आपण को लागिबो नै किछि भी बाह्य जिनिस टच करिवो नै केवल आपणकर जीवन भगवानमय हेउथिबो मामय हेउथिबो सेतिपई हमकु कुआइछि मां को नै जीवन बंच तेणु करी आमे जीवन को गठन कर जो सब्जेक्ट निया जाइछि केमिति जीवन को गठन करिवा ना जदि भगवान को नै जीवन गठन करिवा तापरे भगवतमय हे जीवो आमे निजे भगवान हे जीवा एवं आम परिपर्श्वरे जो माने थिबे हमकु देखि से माने मध्य आकर्षित हेबे ये मनुष्यटी एमिति थला केमिति चेंज हे गला परिवर्तन तार एते शीघ्र केमिति हे गला एतु देखि से माने निजे खुशी हेबे एवं आपण को आड़ को मध्य आकर्षित हेबे एवं पचारिबे निश्चिंत रूपे एमिति अनेक जगह रे हमें देखिछु आ बहुत सम्मान मिलिबो बहुत आपण को वैल्यू देबे मूल्य देबे ये गोटे भगत मातृ संतान ये जा हो इते इते काम छाड़ी कि मध्य से मां का कार्य जाउछि आर किछ उद्देश्य थिबो लक्ष्य थिबो निश्चिंत नले काई जाउछि सब अन्य काम छाड़ी तेणु करी हमकु प्रथमे कहउछन जे आमे से मन प्राण शरीर रो संगति आनिया दरकार जदि संगति न होला ताबरे आम भितरे एवं परिवार रे बाहरे सबुठे विशृंखलित होइजो सब विशृंखलित होइजो अपा भाई माने जो माने अछंती समान निश्चिंत भाव जानिथिबे जो दिन ठारू महाप्रभु हमको चिन्हिलेनी तांको किछि किछि कार्य रे तांको सहयोग करिया पाई से प्रेरणा दउचंती आमे मध्य सेटा को यदि सौभाग्य भावी आमे तांको कार्य करि चलिबा प्रति मुहूर्त रे ताहले आम जीवन पूरा सुंदर आनंदमय सब किछि परिवर्तन हे जिवो सब किछि माने सुंदर हे जिवो सौंदर्यमय हे जिवो कारण सी होचंदी माहेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती आउर अनेक शक्ति मध्य तांको भीतर अछि आमे ए कथा समस्त जानिते आमे विभिन्न वेदवा देवी मंदिर जाउछे आज सोमवार गोटे मंदिर गले मंगलवार गोटे जगह जाउछे बुधवार आमे भी जाउथिले किंतु जेतबेले महाप्रभु को जानिले से तो हमको जानिले तांको पाखो टाणी नेले तांको से देखिले चाहिले तांको प्रति ध्यानस्थ हेले तापरे अन्य गुडाक सब चली गला सोडा किछ आवश्यक नाही हम पई काहा कोन लागुथु हम पई किछ आवश्यक नाही सेही अनुभव जार थिबो से कोनोसी कारण एते अपा भाई सकाळ भोर 5टा रु राति 10टा जाय पाठ चक्र चलछि ऑनलाइन रे विभिन्न ऑफलाइन पाठ चक्र आज एनुअल पर्चर कार 16 पूजा हला पाठ चक्र लोक दौड़ुचंती कोन पाइकी दौड़ुचंती पैसा पाउचंती ना किछि तो नाही लोक गाड़ी घोड़ा करिकी कार करिकी भड़ा करिकी मत जाउचंती कारण सेही व्याकुलता तांको भितरे माही दउचंती से शक्ति तांको भितरे दउचंती तांको आ किछि भलो लागु नै अन्य कथा सेति पई आमे सब बेले मन प्राण शरीर केमिति एई तीनटी सत्ता संगतिमय हबो से विषय रे आमे चिंता करिबा भाबिबा निजुको निरीक्षण कर डू नो योरसेल्फ हम निजुको देखिबा कबो चाहिबा कबो आमे कोन करूचे एते दिन हेलानी कहा को केते वर्ष हेलानी आमे केबे भी भगवान को जानिबा आ आमे निजे भी भगवान आमे केबे जानिबा तेणु को आमे जेते जेते मां को सहित लागि रहिबा मां को सब कथा कहिबा टिकी निकी सब कथा एवं सब किछि परिपूर्ण समर्पित हवा से सब किछि करि देबे आपन किछि करिया दरकार नै तापर कहले आदर्श जेपरि हेउना काहे कि ताको पूर्ण करिया कहले जीवन को ता चारि पखरे गढी तोलिया कहबो जदि आदर्शटी आम आदर्श रे आमे प्रभु को आदर्श रे आमे काई परिचालित होछु आमे देखुछु प्रभु कोन न करिचंती कोन न लिखिचंती आम पई हम पढुछु हमकु जदि से जिनस करिया पड़िबो जानिया पड़िबो तांका सहित लागि रहया पड़ो ता चारि पखरे हम तो कोन करियो निजुको गढी तोलिबा निज चारि पटरे हमर कोन कोन अछि कोन कोन धबा दरकार कोटा आवश्यक नाही कोटा न कले चलिबो सेउडा देखिया पड़िबो जदि से आदर्शटी जदि मनुष्यर सर्वोच्च संभावना को आकार देवा को उद्दिष्ट होता है
अर्थात व्यक्तिर यथार्थ सत्यर अनुसंधान करुताए किंबा जीवनर असल उद्देश्य को उपलब्धि करबा भली किछि होइताए तेबे से आदर्श को घेरी जीवन को संगठन करबा। गोटे चिरंतनी रे गोटे अछि सब्जेक्ट जीवन को संगठित कर। आमे जीवन को आज आगे संगठन कले आमे संगठन संगठक आमे ऑर्गेनाइजर जगतसिंहपुर जिल्लार ऑर्गेनाइजर किंतु आम जीवन को तो आमे संगठित करिने आज पर्यंत आम मन प्राण शरीर को संगतिपूर्ण करिने बाहर कौन संगठन करिबा। तेणुकरी माँ कहउचंती जे आमर आदर्शटी को यदि मनुष्यर आदर्शटी सर्वोच्च सम्मान आकार देवा उद्दिष्ट होता है ताले व्यक्तिर यथार्थ सत्यर अनुसंधान करुथाए जीवनर असल उद्देश्य को उपलब्धि करबा भली किछि होइथाए तेबे से आदर्श को घेरी जीवन को संगठन करबा खाली आवश्यक नहीं से कहउचंती एटा होची अपरिहार्य निश्चित। तापरे कहउचंती जे आत्म आविष्करण और आत्म परिपूर्ण सेल्फ रियलाइजेशन आमे समस्त जानते निजे निज को रियलाइज करिया अनुभव करिया आमे कोन करूछे हमर ए पथरे जिबार कोन करणीय माने कार्य कोन हमर ए पथरे जो आमे चालीचे हमर एक्चुअली जति दिन हला आसिलेनी आमे हमको निज को विश्लेषण करिया पड़ियो। आमे कहूचे जे प्रतिदिन सोइला बेले राति रे हम निजे निज को निजे विश्लेषण करिबा आमे आज दिन जाक कोन करिचे प्रभुंको मांको चेतना रे केते समय रहिचे मां को केते समय मने रखीचे केते समय भूली जाइचे नाम जप केते समय करिचे तांको केते समय अध्ययन करिचे विश्लेषण करिया अन्य कथा किछि न एई कथा को विश्लेषण करिबा तेणु आमे केते परिवर्तन हेइचे ए तो रूपांतर तो बहुत बड़ जिंस आमे केते परिवर्तन करि हेइचे हमर निम्न प्रकृति कहार राग थिबो कहार क्रोध थिबो कहार ईर्षा थिबो कहार असूया थिबो आमे विभिन्न लोकंग विषय बहुत गपु पाठ चक्र जाऊ आसला परे से एमिति कहला से सेमिति कहला माने बहुत कथा आमे नीरव रहउने। मैं थरे कहउतिली पाठ चक्र रे बसथिबे पूरा साइलेंस तापरे बाहर को आसला परे जो कोलाहल आ डाइनिंग हॉल रे बहुत कोलाहल सेटा समस्त अनुभव करथि ताले आमे कोन सिखिले जे एते पाठ चक्र होउची ऑनलाइन ऑफलाइन एते पढुचे ये करूचे निजको तो आत्म आविष्कार करूने हम आत्मा कोन आमे थिले कोन हेइचे केते परिवर्तन हेइचे आम भितर राग क्रोध गलानी कामना वासना गलानी रूपांतर सेगुडा हेलानी सब परिवर्तन हेलानी जदि न होउची मां कहउचंती तू मते प्रार्थना कर सब किछि तोर संभव हे सब किछि कि मु परिवर्तन करि देबी तू केवल मो पाखरे आत्म समर्पण कर सब किछि तोर समर्पण कर दे सब किछि मते दे दे मु तोर सब किछि कर देबी किंतु आमे दबा को भी कुंठित जदि दे दो काले मां मोर सब किछि नै जिबे कि मां को पई जे 10 टंका देला मां ता पई 100 टंका रखिथिबे मां को पई जे घंटा समय जे मां ता पई 10 घंटा समय रखिथिबे हमको ए कथा जानि किंतु 10 टंका भी कोठी प्रणामी बक्सर पहिले आमे कुंतु कुंतु 17 10 टंका दे देबी कि 100 टंका दे देबी कि गोटे कोठी कोन एबे डाली जोड़ा आश्रम रे आपण जानथिबे कि नाही एबे मेंबरशिप करा जाउची ए लाइव मेंबर रहिबो प्रति वर्ष 2000 टंका लेखा दबो आश्रम रो उन्नति ए पई जेहेतु साधक कम अछंती बेसी प्रोडक्शन हेई पारु नै तेणु करी विभिन्न मेसेज जाउची जो माने चाहिबे भी जे भगवान पई कार्य करिया पई समस्त पारे अर्थ बहुत अच्छी किसी असुविधा नहीं माँ क्या असुविधा रखी ना तेणुक 2000 टका देकी भी हो पारे किंतु जो भाई कहले मेसेज देले बा ये कले आमे भाबिया कौन 2000 टका देवी वर्ष आम एमती दिन केते केते टका खर्च कर ठीक ना तेल पड़ दौचु केते टंकार जलिखिया खाई जाऊँ केते टंकार दिन को 180 कि 70 टका पड़ू तेणुक आमको सब आत्म आविष्कार करिया पड़े निज विषय सचेतन हवा आपणार अंतरतम प्रकोष्ठ जे कौन प्रकार पहुंचे हम
से कहते आम जो अंतरतम प्रकोष्ठरे एबे जो कहती जो साइकिक बीइंग बा चैत्य सत्ता स्वयं दिव्य जननी आमर अंतर गहर भितर हृदय गहर भितर अछंती ताकू सेठी हमको पहुंचा पड़ो सेटा ही आमर लक्ष्य सी जत बड़े आसीजे फ्रंट को आम जीवन को परिचालित करिवे आम मन प्राण शरीर को परिचालित करिवे से पळे आम जीवन है जीव सौंदर्यमय तेणु करी आमको सेठी जीवा पड़ो आपण पूर्ण जोगर लक्ष्य से चैत्य सत्ता को आविष्कार करिवे केमिति आसी फ्रंट माँ कहते जदि आसुना मत बारंबार प्रार्थना कर माँ मो चैत्य सत्ता केमती फ्रंट को आसु मोर मन प्राण शरीर केमती अधिकार करू आमे केबे प्रार्थना करूछ कहीं ना आम भीतर से जिनसटा आसीनी आमे जानी परनु अनुभव करूनु आम सही मन प्राण शरीर कार्य चलु मनर कार्य किछि नाही आमे जानिछु तेणु करी आमे जेतबेले चैत्य सत्ता हमको फ्रंट को आसी परिचालित करिवो शरीर पूरा सौंदर्यमय हो प्राणर आउ उद्दामता नथिबो पूरा शांत काम एंड क्वाइट रहिबो तेणु करी से अंतरतम प्रकोष्ठ जे कौन प्रकार पहुंचा हम और से सत्य को पाइबा हेबो जा गभीर प्रदेश जीवन को धारण करिछि अर्थात आपण आत्मा को चैत्य पुरुष लाभ करे से कथा ही कहूली जे आपण आत्मा को एवं चैत्य पुरुष को लाभ करे मूलर कहवा गले यह एक आंतर और अध्यात्म यात्रा एवं यार प्रणाली जहाँ आज जाए गृहीत होइछि सेठी होछि मुख्यतः आंतर मन को नहीं यात्रा करिवा आंतर मन आम बाहर गोटे मन अच्छी भितर गोटे मन अच्छी बाहर मन को आम जीवा नहीं बाहर मन गले सब गंडगोल हो सब बेले आडे साडे मन चलो बुलो आम सब आंतर मन को नहीं यात्रा करिवा तार कौन ना एकाग्रता ध्यान धारणा भक्ति दिव्य प्रभु निकटर आत्मसमर्पण शास्त्र पुरस्चरण गुरु बा अध्यात्म पुरुषंकर सहायता आदि तहिर अंग विशेष एबे पूर्व कहते सब एकाग्रता रमर लक्ष्य भगवान माँ एकाग्रता तांको प्रति सब ध्यान धारणा रहा बहुत समय गोटे से बहीटी ना मन पड़ू ना बही लिखाई जे अधघंटाए आपड़ जदि किसी कम कर घरे जो अपा मैंने भी घर रोषे कर अधघंटाए कले अधघंटाए पर आसिक माँ पाखे अनेक बसिए 5 मिनिट 10 मिनिट बस ध्यानस्थ हे द्वारा कौन हम ना ध्यान टा बढ़ से भक्ति करवा आउ से प्रभु निकट में संपूर्ण आत्मसमर्पण कर किसी अध्ययन करवा सब अध्ययन कथा कहई तेणुक किसी बही प्रभुंकर डायरेक्ट लेखा माँ लेखा 66 वॉल्यूम गोटे बही जहाँ भी हेले आरंभ करवा ये सब हूँ माने जीवन को गठन करिवार ये गोटे गोटे अंग आम साधनार धारार एक अविराम अभिष्ठा कही ना माँ पुस्तक लिखाई अविराम अभिष्ठा एक दृढ़ संकल्प मु संकल्प नहीं माने से ओहरी भी नहीं पछक फेरी आसबि नहीं भगवान कार्य करने मोर भगवान हेले प्रथम आउ सब कार्य किसी नहले भी चलो सब कार्य ऑटोमेटिक हम तेणु से प्रति दृढ़ संकल्प नेबा अध्यवसाय करवा से एक ही वस्तु को चाहिए निष्ठा जहाँ तहिर उपयोगी और सहायक सेपरी वस्तु को ग्रहण करवा यहाँ जहाँ उपयोग आम जहाँ नेसेसिटी सहायक जहाँ हम आम से ही वस्तु ग्रहण करिया जहाँ ताठारु दूरे निए सेपरी प्रतिकूल वस्तु को प्रत्याख्यान करवा केते सुंदर कथा लिखाए ए प्रति आम सब अविराम अभिष्ठा धूप काठीटे जेन लगेले आप धूप शिखाटी उपरकू उपरकू उठी चली सेमती आमर अभिष्ठाटी सब भगवान पाक अविराम तार विश्राम ना विराम ना ताको प्रैक्टिस करवा दृढ़ संकल्प नवा मुझे मोर लक्ष्य हूँ भगवान को प्राप्त हवा मुझे भगवान हो उठा
ତେଣୁକରି ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ଯେତେ ବାଟରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ ଯେତେ ବଡ ଅସୁବିଧା ଆସୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମା ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଚୁଟକିରେ ଅତିକ୍ରମ କରେଇ ନେବେ। ଅନେକ ଅପଭାଇଙ୍କର ସେ ଅନୁଭବ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟି ବଳବତ୍ତର ହବା ଦରକାର। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଅଇଗା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କଲେ, ଆମକୁ ସେ ପାର କରିନେଲେ, ପୁଣି ତାପରେ ଭୁଲିଗଲେ। ନା, ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ଲାଗି ରହିବା। ଲାଗି ରହିଲେ ଆଉ ସମସ୍ୟା ବାଧାବିଘ୍ନ ସେ ଆଉ ତମ ପାଖ ପଶିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଯୋଗରେ ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ବାଧାବିଘ୍ନ କିଛି କରିପାରିବନି। ବାଧାବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଗ୍ରଗତି ସବୁ ସମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ସେଠି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଗୁଡା ଆଉ କିଛି ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ରହିବନି, ସବୁ ସମାନ। ଆଉ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ତାଙ୍କର, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର, ଭଲ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର, ମନ୍ଦ ଆସିଲେ ତ ଏଇ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ନିଷ୍ଠା ଆସିଯିବ, ସେ ଚାହିଁବାରେ ନିଷ୍ଠା ଥିବ, ତହିଁର ଉପଯୋଗୀ। ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଉପଯୋଗ କରୁଛି ଆମକୁ ସହାୟକ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ସେଇ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇ ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାଠାରୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ଦୂରେଇ ନିଏ ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେ ଯୋଉମାନେ ସହାୟକ ହଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନବା, ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ବା ଶୀଘ୍ର ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସଂଗଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ଅପ୍ରକ୍ଷତ ଭାବରେ ଓ ପରେ ତାହାର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏହି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧାର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସିଏ ତା ଦେହରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ସେ ଆଧାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ଯିଏ ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ଲୀଳାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶୀଦାର ହୁଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଇଥିବା, ଜାଣି ଯାଇଥିବା, ଯିଏ ସେଇ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହଉଥିବ, ସବୁବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ଲୀଳାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶୀଦାର ସେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ ନୁହଁ, ଶେଷ ପର୍ବ ନୁହେଁ। ଏଇଠାରେ ତା ଯଥାର୍ଥରେ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରେ। ଜୀବନ କେନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଧାନ ଏଠାରେ ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହିଲା ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଜୀବନ ସୌଧକୁ ଗଢିବା। ଜୀବନର କୋଠା ମାନେ ଘରକୁ, ଗୃହକୁ କଣ କରିବା ନା ଗଢିବା। ସୌଧ ମାନେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଠିଆ ହବ। ସାଧକ ଜୀବନକୁ ଏକ ସତ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିକଶିତ କରାଇବା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମ ସତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ, ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟର ମୌଳିକ ଆକାର ଓ ନୂଆ ରୂପ ନେଇ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଫଳରେ ଯାହା ତାର ଅଭିପ୍ରାୟ ତାହାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ସେଗୁଡିକ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ଯୋଉ ସତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବିକଶିତ କରିବା ଏବଂ ଆମର ସେଇ ଜୀବନ ସୌଧ ଯୋଉଟା ଅଟ୍ଟାଳିକା କହୁଛି, ସେଇ ତାରି ଉପରେ ହିଁ, ସେଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉପରେ ହିଁ ଠିଆ ହବ। ମନ ହିଁ ସେ ସବୁ କରଣ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ। ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ରହିଲେ ତା ଭିତରେ ମନ ହଉଛି ପ୍ରଥମ, ଯାହାକୁ ତାର ଉପକରଣ ଭାବରେ ନେବାକୁ ପଡିବ। ନିୟମିତ ଶୁଭାଶୁଭର ବିଚାର କହୁଛନ୍ତି ମା, ଯେ ଶୁଭାଶୁଭର ବିଚାର, ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ, ଆତ୍ମପ୍ରସାରଣର ଅନୁଶୀଳନ ସାଧକର ମନକୁ ତାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଲରୁ କାଢି ନେଇ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ତୃତ ଆଧାର ହୋଇପାରିବା ଭଳି ମୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଦିଗରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ। କେମିତି ସେ ସାଧକ ସେଇ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରୁ କେମିତି
शुभाशुभर विचार आउ निजे आत्मनिरीक्षण करिवो केमती मोर आत्म प्रसारण करिवि से विषय से कौन करिवो चलियो माने प्रशिक्षण नवा पड़िवो तार यांत्रिक क्रियाशीलता को प्रशमित करिया केबो जहाँ फल यथार्थ ज्ञान सेटार अनुप्रवेश करि परिबो और प्रतिष्ठित होई परिबो साधकर बुद्धि एपरि सुंदर भाव में विकसित हेबो जहाँ फल अभिव्यक्त हेबा को अपेक्षा करुवा ज्ञान राशि को ता ग्रहण करिया को सक्षम हेबो अनुरूप भाव को प्रकाश करिवा योग्य प्राचुर्य भरा भाषा रूप ताहा जेपरि लाभ करे ताहा विश्वस्त भाव में से भावना को प्रकट करि परिबो आ इंद्रिय और संवेदना आदि एपरी प्रशिक्षण मध्य जीवे जहाँ फल नुआ संकल्प नहीं सत्यर अनुज्ञा को स्वीकार करिवे एवं विश्वस्त भाव में क्रियाशील हेबे ताहारी अनुक्रम ए समस्त होई पारिले जाई सत्य ज्ञान निजर अनुभूति आदि को बाह्य रूप देवार सक्षम हो निज को अभिव्यक्त कर तेणुक एत गुड़िए कार्य अच्छी आमको आत्मनिरीक्षण करिया पड़े सब आत्म प्रसारण कर ये हूँ मनर कार्य आंतर मन आम केमती बंचा तापरे प्राण हूँ आ गोटे अंग से हूँ परवर्ती अंग जहाँ पर साधकर दृष्टि पड़ो यापर माँ श्री माँ दृष्टि रे प्राणी अंशटी को मनाइबा को सबुठारु काटिकर पाठ प्राणी सत्ता एमती गोटे अंश ताकू मनइबा भारी काटिबर पाठ एबे गोटे जिनस ये गला मु माने प्राण कौन कहूची एठी चल कि सेठी चल कि कोठी बुलिया जी कि टीवी देखिया को इच्छा हलानी फिल्म देखिया को इच्छा हलानी प्राणर मन कि खाइबा गोटे कौन भलो ये कर यही सब आकु मनइया पई बाहर काटिबर पाठ सत्य को आविष्कार करिया और तार बाह्य अभिव्यक्ति क्षेत्र यह एक दुरंत बाधा मात्र थरे ता सहयोगिता करिया को राजी होई गले से जदि सहयोग करिवो भगवान कार्य पई स्थिर चेष्टा फल कौन हम ना परिवर्तन अभिमुखी हेले सबुठारु अधिक सहायक हो जाए से तोले से थरे सहयोग करदब ना प्राण राजी जदि केमिति हम ना स्थिर चेष्टा बेले पूरा स्थिरता सहित चेष्टा कर निजक निरीक्षण करिवो कौन प्राण चाहूची ताकू प्रत्याख्यान करिया पड़ो सेगुड़ाक भगवान कार्य पई जो गुड़ाक नुह सहयोग करूना ताकू तुमको निजक प्रत्याख्यान पड़े ताहले जेतले प्राण परिवर्तन हो जीवो सी जेतले भगवान दिगो जीवो सी सबुठारु अधिक सहायक कहीं ना जीवन शक्तिर तथा क्रियाशीलतार प्रगति लगी उत्सुकतार एक उद्गम स्थान तेरे यह सर्वदा आपणार सुख परी दिगरे मन बढ़ाई था आम देखु प्राण जदि माने उत्साह न आसो आम भगवान कार्य मत कर प्राण सहयोग कर आम आराम रे भगवान कार्य कर माने आउ कौन भल लगे नहीं केवल माने भगवान कार्य उत्साह लगे किंतु अधिक रु अधिक भगवान कार्य करी पाठ चक्र को जीवी पढ़ी ये सब कथा तापर परवर्ती कथा हला भौतिक सत्तार कौन ना मनुष्यर उच्चतर भाग्य ताहार भी दाबी रही शरीर निजस्व एका धारा रही शरीर हूँ शेष मन प्राण शरीर वर्तमान स्थिति यह दुईटी मालिकों कृतदास शरीर या कौन है दुईटी मालिकर कृतदास से जड़े हूँ प्राण पुरुष अन्य जड़े हेले मनोमय पुरुष आम शरीर अंशटी को असहाय बारे अज्ञान मनर आदेश को खियाली प्राणर दाबी को मानने को पड़ता है शरीर एमती गोटे अंश असहाय बारे जमती अज्ञान मनर आदेश को आ खियाली प्राणर दाबी को मानवा को पड़ता है तेबे बेले बेले से दुहे दुई विपरीत दिगरु ताको टाणी घोषारी दुर्दशागत कर पकाते आम निश्चित भाव जानी अनुभव थी ये अज्ञानी मन आ खियाली प्राण एपट सेपट टाणी टुणी मनीष को कौन करे दुर्दशा पकड़ते घोषारे भी दुर्दशा ग्रस्त कर दिया पूर्णांग सत्यर सन्धानी जो मैंने पूर्णांग सत्यर सन्धानी यही भौतिक शरीर अंतर्गत सत्य प्रति सजाग हो उठती और तत्सहित तार यथार्थ प्रयोजन कौन ता प्रति मध्य से मान्य करती ताहार व्यक्तित्व से विकसित करती तो पूर्णांग सत्यर सन्धानी आम ओनली ट्रुथ केवल सत्य माँ कहले आ कि नहीं
तेणुक आम जो पूर्णांग सत्यर सन्धानी हवा ए भौतिक शरीर अंतर्गत जो सत्य प्रति जो सजाग से हो उठे एवं तत्सहित तार यथार्थ प्रयोजन कौन अच्छी शरीर ता प्रति से मान्य करती तार व्यक्तित्व से विकसित करती शारीर शारीर सत्तार स्थितिशीलतार सामर्थ्य तार सहनशीलता तथा शारीरिक बलर प्रकाश क्षमता से पूर्णता देवा चाहती भगवत दत्त आधार सौंदर्य रूप आकार रे परिपूर्णता आनी देवा से प्रयत्न प्रयास करती शरीर तापर कौन कर ना सहनशीलता भितर आसीबो फ्लेक्सिबिलिटी आसीबो शारीरिक बल आसीबो माने भगवान को प्रकाश करिया को पूर्णता आसीबो भगवत दत्त आधार सौंदर्य केमती शरीर सौंदर्य आसीबो देखिए आपण जो माने योग साधना करती शरीर गोटे सौंदर्यमयता थाए से भगवान प्रति सब ध्यान धारणा पढ़ा पढ़ी नीरवता हाँ ये जो भितर जिते आस सरलता भितर से देखिए चेंजेस आछे मुखमंडल देखिए शरीर टी देखिए केते सौंदर्यमय गोटे ग्लेज बाहर भीतर से कथा ही माँ कहते से कहते भगवत दत्त आधार सौंदर्य आसो रूप आकार परिपूर्णता आने से प्रयत्न प्रयास कर शारीर सत्ताटी को आम चैत्य केन्द्र सह संयुक्त करने दिगरे से निजक प्रशिक्षण दियंती शरीर सत्ताटी केमती से चैत्य केन्द्र सहित संयुक्त आम मन प्राण शरीर तीन टी केमती चैत्य जो केन्द्र अच्छे आम साइकिक सहित आम संयुक्त करवा आपणार चेतना को विश्व चेतना दिगरे उन्मुक्त करने निमंते विश्वेच्छा सम्मति से देई थांती और ता फल तार क्रियाशीलतार सचेतन सहयोग करता द्वारा शरीर सत्ता विश्व प्रकृतिर पुष्टिकारी तथ्य तथा क्षतिपूरणकारी शक्ति सह संपर्क स्थापन करिपारे सेति जगु आम शरीर एक नुआ सामंजस्य एक स्वाभाविक छंद पाइबा को आरंभ करे एवं शक्तिर स्रोत आंतर बाहर को और बाहर आंतर मध्य को अनवरत प्रवाहित होगा लगे शरीर बलर गमनागमन स्वच्छंद हुए शरीर पुष्टि और पोषण सर्वदा नूतनता हासिल करे जार परिणति स्वरूप भौतिक शरीर विनष्टि और अवक्षय अपरिहार्य हो रहे आउ तार विनष्टि बा अवक्षय हबनी तेणुक आमर मन प्राण शरीर को तीनटा जाक केमती चैत्य केन्द्र सहित संयुक्त करवा यहीपरि भाव आम सत्तार मुख्य अंगमान से पूर्ण विकास समृद्धि लाभ करें से दिव्य सत्य को प्रकट करने को प्रस्तुत हो पारे ये सब आम प्रस्तुत हवा कहा केमिति ना जेते जेते साइकिक बीइंग सहित आम जोगयुक्त हवा संयुक्त हवा ता सहित आमर सब किछिर परिवर्तन हो पूर्ण विकास हम समृद्धि लाभ कर जो दिव्य सत्य को प्रकट करने प्रस्तुत हो पार तापर कौन हम ना आम शरीर रे श्री सौंदर्य प्राण रे पूर्ण शक्ति सामर्थ्य आम शरीर रे श्री शोभा सौंदर्य देखिले खुशी लगे आमको देखिले अन्य माने खुशी हेबे आनंदित हेबे प्राण रे पूर्ण शक्ति सामर्थ्य आसीज मन रे ज्ञान प्रज्ञा आम 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 एत अज्ञानी अचेतना भीतर अच्छु आम प्रभु माँ को बही पढ़ी बुझी पारुनु से ज्ञान आसीज प्रज्ञा हूँ भगवान एवं से सब आसीज एवं चैत्य केन्द्र रे दिव्य प्रेम पूर्ण भाव में अभिव्यक्त हो पार तापर कौन हम ना चैत्य केन्द्र रहा से दिव्य प्रेम पूर्ण भाव में अभिव्यक्त माने आम समस्त को भल पाइबा जहाँ को देखिए आमर निजर भली लगुथ मानव जीवन हो उठो कौन चतुरार्थ वाहित एक परिपूर्णतार रथ जो सत्यर प्रभु एवं किए ईश्वर सारथी होई तांकर पूर्ण प्रकाशित महिमा सह आसन ग्रहण कर आज समय हो जाइए जहाँ भी आलोचना है समस्त कथा को से दिव्य जननी माँ प्रभु चरण रे अर्पण करुछि जो उपमाई माने शुणुथिले जदि किंचित ग्रहण करिथिबे ताहले एको निजे प्रैक्टिकली करिवे एथिपई समस्त को धन्यवाद। वंदे मातरम।